हेलो स्टूडेंट आपण मानकु आम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को स्वागत। चलंतु आमे द्वितीय दिन डे 2 रे पाठ आरंभ करिबा। आज आमे दैनंदिन जीवन रे व्यवहृत हेउथिबा किछि जरूरी अभिवादन ग्रीटिंग्स एवं निजर परिचय देबा सिखिबा। बुझिएला। फर्स्ट आमे जानिबा ग्रीटिंग्स माने कोन अभिवादन केमिति व्यवहार करिबा। जेतेबेले आमे काहाकू भेटू आमे ओडिया रे कोन कहू नमस्कार कहिथाऊ। इंग्राजी रे समय अनुसार अलग अलग शब्द व्यवहार करा जाए। केमिति व्यवहार करा जाए जानिबा। फर्स्ट गुड मॉर्निंग कोन गुड मॉर्निंग सखाळू दीपहर 12टा पर्यंत आमे गुड मॉर्निंग बोली अभिवादन करिबा। नेक्स्ट गुड आफ्टरनून मो सहित उच्चारण करंतु गुड आफ्टरनून दीपहर 12टारू संध्या पर्यंत आमे गुड आफ्टरनून बोली अभिवादन करिबा। नेक्स्ट गुड इवनिंग कोन गुड इवनिंग संध्या समय रे आमे गुड इवनिंग बोली अभिवादन करिबा। नेक्स्ट गुड नाइट कोन गुड नाइट राति रे सोइबाकू जिबा समय बेले आमे गुड नाइट बोली कहिबा बा विदाय नेबा बेले रात्रि समय रे गुड नाइट बोली आमे कहिबा। बुझिएला। बे सेकेंड रे आमे जानिबा निजर परिचय केमिति देबा। ओके पिला माने परिचय देबा इंग्लिश को कोन कहिबा इंट्रोड्यूशन योरसेल्फ केमिति देबा। जदि केही आपनकू आपनको नाम पचारंती तेबे आपण केमिति कहिबे। प्रश्नटी पचारिबे व्हाट इज योर नेम कोन व्हाट इज योर नेम माने कोन आपनको नाम कोन। उत्तर रे कोन कहिबे माय नेम इज जहाँ भी आपनकर नाम अछि सेही नामटा एठी लिखिबे। मो नाम होची कोन पंकजिनी ताले एठी मु लिखिबी माय नेम इज पंकजिनी। ओके पिला माने। थर्ड रे जानिबा हालचाल पचारिबा केमिति इंग्लिश रे आस्किंग हाउ समवन इज। ओके पिला माने आपण पचारिबे हाउ आर यू कोन हाउ आर यू तार अर्थ कोन आपण केमिति अछंती। तांको परु उत्तर केमिति मिलिबो आई एम फाइन थैंक यू आई एम फाइन थैंक यू मु भलो अछि धन्यवाद। आसंतु अभ्यास करिबा लेट्स प्रैक्टिस। धरि नियंतु आपण जणे सांगंकू सकाळे भेटिले आपणको मध्यरे कथावार्ता एमिति हेबो। बुझिएला। देखंतु आपण कहिबे कोन गुड मॉर्निंग कोन कहिबे गुड मॉर्निंग हाउ आर यू गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। सांग कोन कहिबे गुड मॉर्निंग आई एम फाइन एंड यू गुड मॉर्निंग आई एम फाइन एंड यू। आपण कोन कहिबे आई एम फाइन टू आई एम फाइन टू। नेक्स्ट जानिबा जदि आपणकू केही पचारंती व्हाट इज योर नेम कोन पचारिबे व्हाट इज योर नेम तेबे आपण इंग्राजी रे कोन उत्तर देबे तळे लेखंतु एवं कमेंट द्वारा मते उत्तर दियंतु। नेक्स्ट पढ़िबा। चलंतु एबे आमे किछि शिष्टाचार बा नम्रता पॉलिटिक वर्ड सिखिबा। इंग्राजी रे कथावार्ता करिबा समय रे एही शब्द गुड़िक व्यवहार कले आपणको कथा अधिक भलो सुना जाए। शिष्टाचार शब्द पॉलिटिक वर्ड्स शब्द होउछि प्लीज। प्लीज रो उच्चारण केमिति हेबो देखंतु प्लीज केतेबेले व्यवहार करिबा काहाकू किछि अनुरोध करिबा समय रे प्लीज व्यवहार करिबा। बुझिएला। नेक्स्ट जानिबा थैंक यू कोन थैंक यू केतेबेले व्यवहार करिबा केही आपणकू साहाय्य कले बा किछि देले सेतेबेले आमे थैंक यू बोली कहिबा। नेक्स्ट
ସରି କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସରି କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସରି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ୱେଲକମ୍ କ'ଣ ୱେଲକମ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲେ ଉତ୍ତରରେ ଆପଣ ୱେଲକମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଏବେ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କିଛି ସହଜ ବାକ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ୱାଟର ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ୱାଟର ଦୟାକରି ମୋତେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଆଇ ଆମ୍ ସରି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ନେକ୍ସଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦ ପେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦ ପେନ୍ ମାନେ କ'ଣ କଲମଟି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଅଭ୍ୟାସଟି କରିବା। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଏକ ବହି ମାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ସରି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ଲିଜ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି ମାଗିବା ବେଳେ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ବୁଝିହେଲେ ପିଲାମାନେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର୍ସ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆଜି ଆମେ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ପଢ଼ାଯାଏ ତାହା ଦେଖିବା। ଇଂରାଜୀ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 1ରୁ 10 ଯାଏଁ ଆମେ ଶିଖିବା। ସଂଖ୍ୟା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି 1 ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିବା 1 ଉଚ୍ଚାରଣ ବି 1 ପରି ହେବ। ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 କେମିତି କହିବେ ହାଉ ଟୁ ସେ ଯଦି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷ କେତେଟା ଅଛି ତେବେ ଏହିପରି କୁହନ୍ତୁ 1 ଆପଲ୍ ଗୋଟିଏ ସେଓ 2 ପେନ୍ସ 2ଟି କଲମ 5 ଡଗ୍ସ 5ଟି କୁକୁର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟି ଏକରୁ ଅଧିକ ହୁଏ 2 3 4 କିମ୍ବା ଅନେକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ସାଧାରଣତଃ ଏସ୍ ଲଗାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 1 ପେନ୍ କିନ୍ତୁ 2ଟା ପେନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏସ୍ ଯୋଗ କରିବା 2 ପେନ୍ସ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ମୋବାଇଲ ଅଛି କେମିତି ଲେଖିବା ଇଂରାଜୀରେ I have 2 mobiles ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ମୋବାଇଲ ଅଛି ଯାହାକି ଏକରୁ ଅଧିକ ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ଶେଷରେ ଏକ ଏସ୍ ଲାଗିବ। କେମିତି ଲାଗିବ I have two mobiles ଏହିପରି ଆମେ ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜ ବୟସ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ I am 20 years old ମୋତେ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଶେଷ ପାଠ ରଙ୍ଗର ନାମ କଲର୍ସ ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତୁ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ରଙ୍ଗର ନାମ ଇଂରାଜୀରେ ଶିଖିବା। ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିବା ରେଡ୍। ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି କରିବା ରେଡ୍। ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ଇଂରାଜୀ ନାମ ଗ୍ରୀନ୍। ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିବା ବ୍ଲୁ। ହଳଦିଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା ୟେଲୋ। କଳାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବ୍ଲାକ୍। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତୁ ମାଇ ମୋବାଇଲ ଇଜ୍ ବ୍ଲାକ୍। ମୋ ମୋବାଇଲ କଳା ଅଟେ। ଏହିପରି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଗଢ଼ିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ପାଠ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।
କାଲି ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେମିତିକି ଇଟ୍, ସ୍ଲିପ୍, ରନ୍ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଶିଖିବା